भट्ट प्रिय पूज्य शालोत्ग्राम भवम श्यामं तनुं सुशोभम विभंग्रम रूपम कल्वेणुवक्त्रम श्री श्रील राधा रमणं नमामि। श्री श्रील राधा रमणं नमामि। श्री श्रील राधा रमणं नमामि। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवल्वेत्र विषाणवेणु लक्ष्माश्रिये पुष्पांगजाय अहो बकीयं स्तनकालकूटं झिङ्गांस्यापाययतप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्त्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे Radhe Radhe. It's so nice to be back here in the Vrindavan dham again. Es muy lindo estar de nuevo aquí en el Vrindavan Dham. There was a time on the very first day in the last trip when I arrived here, it was Ekadashi. La última vez que yo llegué acá era Ekadashi. And Jivendra gave me on the Ekadashi the full plate of the so many vegetables and the salad in there, and I was thinking today is my Ekadashi, but if I will eat all of this thing, then I don't want to eat for 2 days. Entonces en ese momento Jivendra Prabhu le sirvió un prasad completo, todos vegetales, la ensalada. Entonces Maharaj pensó, digo, si yo en Ekadashi como esto, no voy a morfar por 2 días más o menos. So today again I'm back in the Vrindavan Dham, in the Vrindavan Chandras, in front of all the beloved deities again. Y nuevamente estoy acá de frente de las deidades, de las amadas deidades, y en Vrindavan Dham nuevamente. And I am very happy to see all of you again here. 5 or 6 disciples are missing, but I hope I will see them in my other programs. 5 o 6 discípulos faltan, pero espero verlos en los siguientes programas y estoy muy feliz de verlos a todos ustedes acá ahora. I can feel that how much I was missing you and how much you were missing me in those few months. Yo puedo sentir como ustedes estuvieron extrañándome
y de cómo yo los estuve extrañando a ustedes en este tiempo. It's like my second home. Es como mi segundo hogar. And today is a very auspicious day for us. Today is the Vyas Puja for my Gurudev for my Gurudev Shri Chandan Goswami Maharaj. Y hoy es un día muy importante, es el día del Vyasa Puja, celebra la aparición de su maestro espiritual, su padre, Shri Chandan Goswami Maharaj. Hari Hari Bol. So three of his disciples are here. One is filming, one is taking the photograph, and one is actually sitting on the Vyasasana and giving the class. Tres de sus discípulos están acá. Uno está sentado dando la clase, otro está filmando y el otro está sacando fotos. So in the morning we got some chance to talk with Gurudev, and I told him that I am in Argentina. So he was so happy. He was remembering his old time when he was here in Argentina. Entonces hoy a la mañana tuve oportunidad de hablar con mi padre y él estaba muy feliz y recordaba también cuando él estuvo acá en Argentina. And he gave his blessings to every devotee, and he said, "Give my Radhe Radhe and my blessings to everyone." Y dio sus bendiciones para todos los devotos, dio sus Radhe Radhe y sus bendiciones para todos los demás. Radhe Radhe. So today I don't want to discuss something else, but rather I just want to speak that what I got from my Gurudev, the siksha or the blessings I got, by his association. Entonces hoy no vamos a hablar de nada más de que lo que yo recibí de mi Gurudev, de su padre, de su asociación, de su shiksha, que son las instrucciones espirituales. In the Guru Parampara, the siksha, the blessings, one by one, Guru to disciple, disciple to the next disciple, it goes, and now it's my turn to share those blessings with each and every one of you. Y el sistema de sucesión discipular, parampara, es eso, es las bendiciones de guru a discípulo, de discípulo, guru, guru, discípulo, y así. Y hoy es mi turno de compartir estas bendiciones con ustedes. There are two types of rivers. Hay dos clases de ríos. According to the Gurudev, there are two types of rivers. De acuerdo con Gurudev, hay dos clases de ríos. The first river is Durat Kulak Palavani Dhara. Y este es el primer tipo de río. Second river is Atma Kulak Palavani Dhara. Y ese es el segundo tipo de río. So Durat Kulak Palavani Dhara means the river which starts from the mountains, which starts from the glaciers, and the bank of those rivers are very, very far, very long, and it goes from the top from the mountain and goes to the ocean. El primer tipo de río es el que desciende desde las cimas de las montañas, de los glaciares, y son esos ríos que tienen costas muy distantes y vienen descendiendo desde lo alto. And the second river, Atma Kulak Palavani Dhara, so that river is actually starts from your heart, from bottom of your heart. It's the bhakti and the love which you actually give, and that river is full with the love and the devotion only. Y el segundo tipo de río es el río que fluye del alma, del bhakti. There are some differences between that river and this river. Hay algunas diferencias entre ese río y este río. That river starts from the lotus, and comes down on the Himalaya, and then it starts, like Ganga. It starts from the toe of the lotus feet of Lord Shri Krishna, and it starts, and then you can see that how it falls down from the Himalaya and then comes down, across the Rudraprayag, Devprayag, Rishikesh, Haridwar. Entonces, en el primer tipo de río vemos que, tal como en el caso del Ganges,
surge de los pies del loto del señor Vishnu, desde el loto, y se va descendiendo y cae en los Himalayas, en los glaciares, y va bajando por 3 lugares que mencionó. Uno es Haridwar y Rishikesh y otro más, y así desciende desde arriba. There are so many rivers, Alaknanda, Kaveri, Jhelum, you know, the Yamuna, Godavari, Saraswati, Ganga. There are so many different rivers are in India. We say that, you know, their banks are so long, you know, and but what is the use of those rivers? Y existen en India muchos tipos de ríos, y son ríos que tienen orillas muy largas. ¿Y cuál es el uso de este tipo de ríos? We go there for a camping, we go there for the fishing, we go there for, you know, do our sadhana, we go there to swim. Nosotros vamos a acampar, a pescar, a hacer sadhana, a nadar. So you swim in there, but you can't go deep. Pero y uno nada, pero uno no puede ir muy profundo. You can swim on the surface, you are allowed to swim in there, but if you will go down, police will come and catch you. No down, just up there on the surface. Who is going to catch you? Police. Ah, pero no se permite más que nadar en la superficie, porque cuando uno se sumerge, la policía lo saca a uno. No se permite. It is dangerous to go inside the water, but it is always allowed to swim on the surface on those rivers. Se permite nadar en la superficie de esos ríos porque es justamente peligroso sumergirse. You can't go down in the bottom of those rivers, or like if you want to even, you can't, after a limit you can't go down because it is dangerous. It is good to be on the surface and like swim there. Entonces explica de que si uno va a lo profundo, se vuelve peligroso esto, y solamente se permite estar en la superficie. Hasta incluso los que tratan de ir, si uno trata en esos ríos, llega un momento en el cual Says that it starts from your heart. Pero el segundo tipo de río, que es el río que fluye del alma, Gurudev dice que fluye del alma. He says that this river is different than the other river. Y él dice que este río es diferente del otro tipo de río. In this river, if you are going down deep, it is good. But if you are going on the surface, it is bad. Y en este río es al revés. Si uno va en lo profundo, eso es lo bueno. Pero si uno se queda en la superficie, eso no es bueno. If you go more down in bhakti, more down, more deep, it is good. But if you will go like this, you know, right now or after 10 years, it is bad, it is wrong. Y en bhakti, si uno va más profundo, eso es bueno. Pero si uno se queda durante los años en la superficie, eso está mal. Gurudev will catch you and tell you, what are you doing? Last many years you are not going anything. Go deep. Ahí te agarra el maestro espiritual y te dice, ¿qué estás haciendo hace tantos años que no te hundís? You have to see, like Ganga, when it starts from the Gomukh, you know, if I don't know how many of you went to India, it starts from Gomukh and it is very small. Ganga is this small only. You will see a tap water, you know, like this is small. How it starts. Entonces está explicando cómo empieza el Ganga, que surge de un lugar que se llama Gomukh, y cuando el Ganga surge es así de finito. But slowly when it goes down, you know, on the Rudraprayag, on the Devaprayag, on the Rishikesh or Haridwar, you will see how big it becomes. Entonces él menciona que cuando el Ganga empieza a bajar por diferentes lugares que él está mencionando, se empieza a volver más grande. And when it goes to the end, you know, when it goes to meet the ocean, this is the place, this is the city, is known as Ganga Sagar. Y cuando está por llegar al final, para encontrarse con el océano,
este lugar se llama Ganga Sagar. And it is that big, it's like a sweet ocean of Buenos Aires. Y ahí en esa parte es así de grande como el océano de Buenos Aires, el River Plate. Como el Río de la Plata. Perdón. It's like some people there, they say that it is like 40 to 45 kilometers broad. You know, the area is. Ahí hay personas que dicen que el área en ese lugar donde la desembocadura es de 45 kilómetros. So you can't see the other side of it. Y uno no puede ver el otro lado. So it is that much bigger that you can't see the other side. But it started with like this, but it is expanded in a like a large ocean, like Ganga Sagar. Y empezó en ese momento cuando desemboca, uno no puede ver el otro lado, pero empezó así. Y ese mismo lugar empezó así y después desemboca en lo que se llama el Ganga Sagar, lo grande. So every river starts like this. Even if you will go in Nasik, you know, there is a river comes Narmada. Even if you will go to different places from where the river starts, you will see the river starts like this only. But when they goes to the end, they actually expand their shape and become very big. Y esto se puede ver en varios ríos, como en la Armada, que todos empiezan muy chiquitos, pero cuando están por desembocar se vuelven muy grandes. But when you actually, the same thing happens with our river also. The river Atma Kulak Palavni Dhara, the river which starts from our heart. Y eso le ocurre también al río que surge del corazón. Everyone can't understand the bhakti. Bhakti is not for everyone. Y no todo el mundo puede entender al bhakti. El bhakti no es para todos. Bhakti is not for everyone. Bhakti is only for the bhaktas, not for everyone. Y bhakti no es para todos, es solamente para el bhakta, para el devoto. Lord Sri Krishna, when he gave the Gita's Updesh, you know, to Arjun, El Señor Krishna, cuando le enseñó el Bhagavad Gita a Arjuna, when he was speaking Bhagavad Gita to Arjun, on that time all the Pandavas and Kauravas were there. y cuando él estaba hablando el Bhagavad Gita a Arjuna, todos los Pándavas y los Kurus estaban ahí. But Kauravas didn't understand Bhagavad Gita. Pero los Kurus no entendieron el Bhagavad Gita. Even Yudhishthira Maharaj didn't understand Bhagavad Gita. Y ni siquiera Yudhishthira Maharaj entendió el Bhagavad Gita. Because Yudhishthira Maharaj used to think that he is elder than Krishna, so he knows everything, so he didn't surrender to Krishna. Porque él pensaba que como es mayor que Krishna, no se tenía que rendir a Krishna. So that is why in the first canto we read this thing that, you know, after Mahabharata happened, Y por eso se lee en el primer canto que después de que ocurrió la epopeya de Mahabharata, so when Mahabharata happened, afterward the same symptoms with Arjun had in you know, before the Mahabharata, the same symptoms now Yudhishthira Maharaj had. y se ve eso de que los síntomas que tenía Arjuna antes del Mahabharata, de hablar con Krishna, esos mismos síntomas aparecieron en Yudhishthira Maharaj. Now he wanted to go and become a Babaji and you know, live on the bhiksha. Y ahí se vio que él deseaba abandonar, dejar la familia e irse a vivir como un mendicante. But on that time, if Krishna, who is known as Jagat Guru, but he didn't give any speech or he didn't speak anything to him. Y ahí que Krishna, que es conocido como el guru del universo, no le dijo nada. If he wanted, he could have spoken everything because he is the Jagat Guru. You know, Krishna is the Jagat Guru. Y él podría haber en ese momento haber hablado todo, porque él es el guru del universo. But he knew that Yudhishthira Maharaj can't understand his things. Pero sabía de que Yudhishthira Maharaj no podía entender estas cosas. So that is why on that time Lord Shri Krishna asked Yudhishthira Maharaj, I will take you to Bhishma Pitamaha and Bhishma Pitamaha will give you the lecture and will give you the speech.
Y es por eso que Krishna le sugirió a Yudhishthira Maharaj: yo te voy a llevar a ver al abuelo Bhishma, él te va a dar el discurso. So the guru can't please each and every other devotee. Every devotee have the different mindsets, the different mentality. So for the different mentalities, the different gurus are there. So you say that one guru can't. But even the Lord Sri Krishna couldn't. Fine. Entonces el guru no satisface a todos los discípulos, debido a que los discípulos tienen diferentes formas y naturalezas, y porque ni así lo hizo Krishna. So that is why it is mentioned in the scriptures that the mood, if you find your mood connected with your guru, then go and accept that guru. Por eso se explica en la escritura de que cuando uno ve, Hare Krishna, cuando uno ve al maestro espiritual, que el maestro espiritual conecta con el humor de uno, ahí uno se rinde. Sakya Bhakti, Guru, that that Guru is and spreading the message of such different bhaktis. If you have such kind of a mood, then go and approach that Guru. Dependiendo del tipo de bhakti que el maestro espiritual esté emanando, ya sea de amistad, de amor, de diferentes razas con Krishna, cuando lo vemos correspondido con la aceptación interna, uno se rinde a ese Guru. If you have Aishwarya, if you have Vedahi Bhakti, if you like Vedahi Bhakti, but you are going to the Raganoga Guru, so Raganoga Guru will say, leave all your Vedahi Bhakti, start do chanting and start pleasing the Lord by your love. He cannot understand that. Porque pasaría de que si una persona tiene una devoción del estilo de las reglas o de la Aishwarya, referida al poder de Dios, cuando se acercase a un guru que fuese un Raganuga, que sigue el amor por Dios, ese no lo entendería, porque el guru le diría, bueno, ahora deja todas esas reglas y simplemente cantá, amá, pero él no está con esa no tiene esa mentalidad. So it is very much essential and compulsory that the guru and the disciples' mood should match when they are taking the initiation and going on the path of devotion. Por eso es esencial y es sí o sí de que en el momento de que se une el guru y el discípulo en el sendero de la iniciación, los humores, como que tiene que estar claro eso de que hay una combinación de humores del discípulo y del guru. So Atma Kulak Palavani Dhara, it starts with the ruchi. When you have some desire, then only you can go and start working for something. Este océano, el río que sale, dice que empieza con un ruchi, cuando uno tiene un deseo, y de ahí puede empezar uno a aspirar a algo. When you don't have the desire to do anything, you can't do anything in your life. Porque cuando uno no tiene el deseo de hacer algo, uno no puede hacer nada en la vida. So when the seed of the ruchi comes in yourself, the desire comes in ourselves that no, I want to do this thing or I want to know this thing, then only you move forward in this bhakti yoga. Entonces cuando la semilla del ruchi surge en uno, que el ruchi es el gusto real por el deseo de querer eso, ahí nosotros podemos empezar el sendero del bhakti yoga. So there are 18 different paths, the 18 chapters of the Bhagavad Gita reveals the 18 different paths to reach the Godhead. Entonces hay 18 tipos de clases o charlas en el Bhagavad Gita. Son 18 capítulos que muestran diferentes formas de aproximarse a la divinidad. So this Atma Kulak Palavani Dhara starts from the Ruchi. Entonces Atma Kulak Palavani Dhara, el río, empieza desde el Ruchi. And that Ruchi shall be connected with either with pastime of the God, or the name of the God, or the form of the beauty of the God. Y ese Ruchi, o sea, el gusto y lo que nosotros deseamos adentro, tiene que estar conectado con los pasatiempos de Dios, o con el nombre de Dios, o con su forma. At some point, every one of you were actually attracted towards to either the kirtan, or the prasad, or the glories of Krishna, or the name of Krishna, or the beauty of of himself.
Porque uno ve que uno se puede sentir atraído a veces o al kirtan, o a la forma de Krishna, o a la belleza, o al prasadam. More? Y quizás en algún punto, en la persona, en algún momento, al contemplar los pasatiempos de Krishna, uno pensó internamente, ¿qué hay para mí de eso? And then, according to the Madhurya Kadambani, it is mentioned that the second step is if you start taking the association of the devotees. Y se explica en el Madhurya Kadambini, que es un libro de Vishwanath Chakravarti Thakur, de que el segundo paso de esto es empezar a tomar la asociación. It's like if you want to do some work, let's say, as an example, that if you want to go to Vrindavan, Digamos, por ejemplo, que uno quiere hacer algún trabajo, digamos, por ejemplo, ir a Vrindavan. so the first thing is the desire should come in yourself. Once you will get that desire, no, I'm excited, I want to go to Vrindavan. Entonces, pero primero tiene que estar el deseo, porque ese deseo es lo que te excita a que, ¿qué? Yo quiero ir a Vrindavan. Then afterward, what will you do? You will actually go to those people, your friends or the people you know, that who actually been to Vrindavan, to know that how Vrindavan is. Y entonces, ¿qué es lo que hace después? Uno va a las personas que uno conoce para ver que han estado antes en Vrindavan, para conocer. You will ask the people, oh, you've been to Vrindavan, please tell me something about Vrindavan, please speak something about Vrindavan, I want to hear, because I want to go there and I am dying to go there. So when the first ruchi, the desire comes, then the association, to know more about that place. So that's the second step in bhakti. Entonces, si el deseo está ahí, uno va a la persona y le dice, yo me muero de ganas de... Uno va y pregunta, yo me muero de ganas de ir a Vrindavan, ¿cómo puedo ir a Vrindavan? ¿Qué pasa en Vrindavan? ¿Cómo son las cosas? Entonces el primer paso es el deseo, el gusto, y después uno acude a alguien. So when you get this mood, when you hear the different things about the Vrindavan, then your mind, you feel like, oh, why I'm not going there, I want to go there. It happens with the karmi people also, when they want to go to Barcelona. And when the desire come in themselves, then they go to people and ask that what is in the Barcelona. Entonces, este deseo por Vrindavan se nutre a través de contemplar las actividades de Vrindavan y anhelar eso, tal como les pasa nos pasa a los trabajadores fruitivos cuando queremos ir, por ejemplo, a Barcelona o a cualquier lugar, ¿no? Uno primero empieza con un deseo y uno ve la manera de saber qué es a dónde uno va y luego ir. So if they will go to the other people and other people say, oh, beautiful beaches, party and everything, or they will say, oh, I want to go there, because the desire in there, the desire to enjoy that thing is actually in there. Entonces cuando escuchamos, ¿no?, que la gente nos dice, por ejemplo en Barcelona, ¿no?, sí hay unas hermosas playas y fiestas, entonces eso te salta adentro y uno tiene el deseo y así de esa manera uno se nutre, ¿no? So in the same way, the first thing is the desire. Without the desire, you cannot understand what bhakti is. Entonces lo primero para entender lo que es el bhakti es el deseo. Because this is the first thing before coming into the bhakti. Bhakti is not just a mere knowledge. Entonces esta es la primera cuestión cuando se habla de bhakti y no el conocimiento. Bhakti is not a topic to discuss. But bhakti is something which should be practiced. El bhakti no es un tópico a deliberar filosóficamente, sino que es la esencia práctica. You can talk about the karma, you can talk about the different other yogas, you can talk about the different issues also, or the topics also, but here in bhakti is here for the practice, not for the discussion or for the arguments. Pero el bhakti se vive con la práctica, aunque uno pueda hablar acerca de karma, de jnana, de un montón de temas relacionados, pero para hacer bhakti uno lo practica. And bhakti is devi.
bhakti is Devi, is mother, madre, is madre for in the Sanatan Dharma. Y en la religión eterna del amor, Bhakti es una diosa, es la diosa del amor. So many times it has been spoken by the acharyas, even by the Gurudev also, that what is the work of mother? También mencionó que la diosa es como la madre, dijo. Y justamente menciona, el maestro espiritual y los acharyas mencionaron, se hicieron la pregunta, ¿cuál es el trabajo de la madre? Our Gurudev, Param Gurudev, they said this thing so many times that when your small boy goes to play the football, on Saturday and Sunday, and when he comes back, his all clothes are dirty. Entonces, mi maestro espiritual y su maestro, mi abuelo, me contaban el ejemplo de cuando un chico se va a la mañana o en sábado o en domingo a jugar a la pelota y vuelve todo sucio. So what is the mother doesn't see that how dirty the boy is. She takes off her clothes. She takes him, takes his clothes off. Then she takes him to the bathroom to give a shower or the bath, and after that she wipes his body. Y la madre no se queda con que el chico está sucio, sino que le saca la ropa, lo lleva para que se bañe, lo limpia. Afterward, she dress him up nicely, and once he is ready, then she gives that small boy to the father, to play with him. Y una vez que está limpio, lo viste hermosamente, y una vez que está vestido hermosamente, lo lleva para que juegue con su padre. In a same way, we all are dirty. When we start our bhakti yoga, when we actually start our bhakti, we all are dirty. But Bhakti Devi is there like a mother who actually removes all the dirtiness from us. Y de la misma manera, cuando nosotros empezamos el sendero del bhakti, estamos sucios y la madre nos lleva y nos limpia de este mismo modo. And then once we are clean, then she gives, Bhakti Devi gives us to the Lord Shri Krishna. Y una vez que estamos limpios es cuando Bhakti Devi nos va a llevar a los pies del loto de Krishna. In the Madhurya Kadambani, which was written by Shri Vishwanath Chakravarti Bhat Thakur, is mentioned in there that bhakti is for everyone. Ahora, en el Madhurya Kadambini se menciona que el bhakti es para todos. Even for those people who are lusty, who are greedy, who are angry, who do all kind of sins, the bhakti is for them also. Incluso para las personas avaras, codiciosas, que hacen de todo tipo de cosas, todas se merecen el bhakti. Acharya Path said that in the 10th canto, 33rd of chapter, in the 40th of shloka, in the Bhagavatam. En el Bhagavatam, en el 10º canto, en el capítulo 33, en el capítulo 33, el verso 38, dice, Gurudev dijo, that not Gurudev, Acharya Path Vishwanath Chakravarti Bhat Thakur. No el maestro espiritual, sino el Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur. He said in the Madhurya Kadambani very clearly that those people, he quoted this shlok from the Srimad Bhagavatam. Y ahí se cita este verso del Srimad Bhagavatam. And in that shlok it is mentioned that those people who are angry or have the anger, who have the greeds, who have so much attachment with the world, or have the worldly desires, those who have lust, they all are devotees if they are surrendered to me. Ahí se explica en este verso lo siguiente, que las personas que están llenas de deseos de avaricia, de deseos negativos y de toda clase de trabajos impíos, son devotos si se rinden a mí. In the Bhagavad Gita 9th chapter 30th of shloka, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, en el 30 y algo shloka,
The same thing is mentioned in there also. Se menciona la misma cosa. And then Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, he gave an example of one devotee. Y en este significado de este verso del Bhagavad Gita, Vishwanath Chakravarti Thakur da el ejemplo de un devoto. And what is that? Who is that devotee? ¿Y quién es ese devoto? Our Acharya Path said that devotee is Ajamil. Y ese devoto, dijo Vishwanath Chakravarti Thakur, es Ajamil. Ajamil never did any good thing in his life. Any good thing in his life. He never did any good thing. Ajamil nunca hizo absolutamente nada bueno en toda su vida. Not a single good thing he did in his life. Pero ni siquiera una sola cosa buena hizo en su vida. But by the mercy of the sadhus, he got his son's name Narayan. Pero por la misericordia de los santos, el hijo se llamaba Narayan. His son name was Narayan, and when he was about to die, he even on that time also he didn't call that Narayan, but he was calling his son Narayan. Y resulta que en el momento en el que se iba a morir, él llamaba a Narayan, pero ni siquiera a Narayan, que es Dios, sino que llamaba a su hijo Narayan. So he never even chanted Narayan for the God, but he was chanting Narayan for his son only. Ni siquiera cantando Narayan hacia Dios, sino que Narayan para su hijo nada más. But what happened when he died? Afterward, Yamdutas came, but Vishnu Dutas said, "No, he is the devotee. You cannot take him." Pero ¿y qué pasó cuando se murió? Vinieron los sirvientes del infierno para llevárselo, pero vinieron los sirvientes de Krishna y dijeron, no, es un devoto, así que no se lo pueden llevar. What did he do? Nothing. He didn't do anything. He never ever chanted. He never ever worshipped. He never ever did the Sankirtan. He never did anything. But the associates of Vishnu, they said he is the devotee. He is the Vaishnava. Pero él nunca hizo nada, él nunca cantó, él nunca hizo ningún servicio, pero los devotos de Krishna decían que, pero como mencionó Narayan, es un devoto. So, since the very primer día estamos diciendo que cada uno se puede convertir en un devoto. And everyone is a devotee who is at some point even chanting the name of Lord. Y cualquiera es un devoto, hasta incluso el que en algún punto dijo el nombre del Señor. Ajamil, who never did anything, but once he even spoke Narayan, for his son, even not even for his, for the Lord Narayan, he even got the Vaikuntha dham. Incluso Ajamil, que es el que nunca hizo nada, por llamar a Narayan, él llegó a Vaikuntha dham, al mundo espiritual. You can think yourself where you actually are now. Y bueno, ahora podemos pensar nosotros en cuál es nuestra posición, ¿no? En qué lugar estamos. Don't think you are better than Ajamil. No pensemos que somos mejores que Ajamil. Because that pride is bad. That pride is very wrong. Porque ese orgullo está muy mal. There is a one story. There was a one sage who went and who actually heard from the other sages that we can ask anything from the God by doing the tapasya. Hay una historia de que había un sabio que se escuchó de los sabios, una persona, de que uno puede obtener cualquier cosa de Dios realizando austeridades, o sea, tapasya. So he went to do his tapasya. So when he went to do his tapasya, after 10,000 years tapasya, Lord Sri Krishna one day came to give him a darshan. Entonces este señor hizo tapasya durante 10.000 años, y luego de 10.000 años Krishna apareció. After 10,000 years. Después de 10.000 años. So after 10,000 years the Krishna came. There is a 5 stages in bhakti. Después de 10.000 años vino Krishna. Hay 5 estadios en bhakti. The first is, then when you actually go forward in your bhakti, the first stage is the Krishna comes, he shows himself and he disappears.
cuando uno avanza en el amor, el primer estadio es cuando Krishna